ওং নমঃ শিবায়। তো বন্ধুরা, আমি মন্দিরে চলে এসেছি। এই যে আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার মেয়েকে ক্যামেরা করতে বলেছি, তো যেমন পারে তেমন করেছে, ছোট মেয়ে তো। ওতে আপনারা দেখবেন এবং লাইক কমেন্ট করবেন। আপনারা অবশ্যই জানাবেন কে কে আজকে মন্দিরে গিয়েছিলেন, আর সবাই কেমন আছেন অবশ্যই জানাবেন। এই যে আমি মন্দিরে পূজা করছি। আজকে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার তো, তাই খুব ভিড়। এই যে ভিড়ের মধ্যে আমি পুজো করছি বাবা শিবকে। ওং জয় শিব ওঙ্কারা, প্রভু হরে শিব ওঙ্কারা, ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব, ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব, अर्धांगी धारा। ओं जय शिव ओंकारा, ओं जय शिव ओंकारा, प्रभु हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओं जय शिव ओंकारा। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओं जय शिव ओंकारा, प्रभु हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। এই যে আমি নিরামিষ ঘুগনি করেছি আর লুচি করেছি। আজকে আমি ভাত খাবো না। তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।